koji su glavni uzroci napuhanosti, nadimanja vašeg stomaka i vašeg trbuha. Mi kada govorimo o ovakvim vrstama problema, praktično u razvijenom modernom načinu života je prešlo u nešto što se naziva epidemija ovakvih vrsta problema. Razlozi su razni i vi ćete mene današnjoj emisiji jako dobro slušati. Krenut ću vam od onih najjednostavnijih i najblažih problema do onih izuzetno teških situacija koje ću vam govoriti tamo pred kraj same emisije. Vas lijepo molim, popis je dosta dugačak, što se to zapravo događa, pa mi gledajte emisiju, molim vas, samo do kraja. Jer mi kada govorimo o nekakvoj našoj probavi u kratkim crtama, morate mi znati da tanko i debelo crijevo su, ajmo tako reći, stanište nečega što se naziva crijevni mikrobiom. A što je crijevni mikrobiom? Tu govorimo o milijardama i milijardama stanica raznih vrsta malih mikroorganizama. Iz te perspektive govorimo o virusima, bakterijama, gljivicama i sličnim vrstama mikroorganizama i za lakše razumijevanje njih ćemo raščlaniti u dvije jednostavne vrste. Mi ovaj crijevni mikrobiom imamo dobru verziju, a to su dobri virusi, dobre bakterije, dobre gljivice i slično. S druge strane, kada je situacija lošija, onda se u našim crijevima ili probavi puno više manifestiraju oni loši mikroorganizmi, isto su loše bakterije, virusi i slično, koji mi želimo u našoj probavi jako malo. Jer mi kada gledamo o našem crijevnom mikrobiomu, on kad je zdrav, produktivan, dakle naša probava radi kako treba, ove zdrave bakterije i virusi i slično, dakle sadržavaju nekakvih 85 do 90% staništa crijevnog mikrobioma, a onih loših bi trebalo biti oko 10%. Međutim, situacija se mijenja kada ove loše mikroorganizmi počinju dominirati u našoj probavi. Isto tako moramo reći da naš itekako probava ili crijeva imaju svoj živčani sustav sastavljen od 100 miliona neurona i upravo je to nama jako bitno za reći. Dakle, naša crijeva, tanko i debelo crijevo i probava posjeduje svoj sami živčani sustav. Dakle, imamo pravi živčani sustav od 100 miliona neurona i imamo ovaj crijevni mikrobiom. I sada možemo razmišljati o tome što nama potencira napuhanost i nadutost stomaha kontinuirano. Krenut ćemo od onih najlakših situacija, a to će biti kako vi konzumirate vašu hranu i kako ju zapravo jedete. Vi ako hranu jedete jako brzo, vi ćete vjerojatno puno puta prilikom konzumacije hrane u vašu probavu dovući veliku količinu samoga zraka. I onda taj zrak nekud mora izaći, ono može se zadržati u vašem stomaku pa izazivati napuhanost ili možete podrigivati recimo pa taj zrak izlazi iz vas. Dakle, prije svega ćete biti da mi prebrzo jedete, što znači da morate raditi suprotno, lakše jedete i polako i situacija će biti iz te perspektive u redu. Druga laka situacija koja se može riješiti to je pijenje tekućine. Isto se može dogoditi ako prebrzo i prenaglo pijete tekućine, da ćete opet uvući puno zraka u probavu, imat ćete ovoga tipa problema. Dalje što ću vam govoriti, specijalno govorimo o tome da je vaša hrana koju jedete prilično loša. Premalo jedete vlakana, ne pijete apsolutno dovoljno vode, što nam je jako veliki problem. Dakle, vi ako jedete izuzetno lošu hranu, a veliki broj vas to naravno radi, što znači hrana bogata šećerima, nezdravim masnoćama, rafiniranim prerađenim ugljikohidratima, konzerviranim proizvodima, zapakiranima i slično, ti loši proizvodi koje vi konzumirate, recimo puno toga na bazi bijeloga brašna i slično, vama uzrokuje napuhanost i nadutost stomaka, a umjesto toga ste trebali jesti puno više vlakana, povrća, voća i slično, što vi vjerojatno ne radite i to je jedan od onih situacija koje se može relativno lako riješiti ukoliko promijenite naravno same režime prehrane. Dalje što moram reći, apsolutno moramo razmišljati da određene vrste problema itekako su ozbiljne naravi i oni koji jednostavno vrebaju ispod naše površine. Ono što moramo reći, ovo su situacije koje smo rekli da su jednostavnije. Dakle, imamo problema sa
prebrzim jedenjem hrane, prebrzim pijenjem, dakle tekućina, jedemo lošu hranu. Još bih vam htio reći, određeni broj osoba jako se malo kreće, jako malo se vježbate, imate previše sjedilački način života i to sve potencira probleme sa vašom probavom, ali to su neke situacije koje se mogu relativno lako riješiti. Međutim, sad dolazimo do cijelog niza bolesti koji su izuzetno opasne za naše tijelo i naš organizam i potenciraju puno veći problem. Prvo što ću vam reći, dakle, postoje određena vrsta problema psihološke naravi kada možemo govoriti o stresu, anksioznosti i samoj depresiji. Upravo to može, dakle, stvoriti naše probleme. Ne znam da li veliki broj vas ikada je razmišljalo o tome, vaše psihološko stanje, prekomjerna razina stresa, prekomjerno kolanje onih hormona stresa kao što su kortizol, adrenalin i slični hormoni u vašem organizmu mogu vam značajno potencirati napuhanost stomaka. Dakle, imamo stres, imamo anksioznost, imamo depresiju. Međutim, imamo određene vrste poremećaja prehrane koje se nazivaju bulimija i nazivaju se anoreksija. Jako su ozbiljne situacije i iz te perspektive moramo jako voditi računa. Poremećaj prehrane, bulimija i dakle anoreksija su jako ozbiljne situacije. Dalje što ću vam govoriti, veliki broj vas nažalost konzumira enormne količine lijekova na dnevnoj bazi. Vi tome puno puta niste krivi, ponekad malo jeste, ali vi generalno gutate enormne količine lijekova. Veliki broj ovih lijekova potencijalno može značajno negativno utjecati na vašu probavu, pa možete posljedica svega toga imati problema sa napuhanošću i nadutošću stomaka. Dakle, lijekovi su nam jako ozbiljna situacija. Dalje što ću reći, dakle, postoji jedna vrsta bolesti koja se naziva sindrom iritabilnog crijeva. A što znači sindrom iritabilnog crijeva? To znači da vaša crijeva, specijalno govorim o onoj stijenki crijeva, ne funkcionira kako treba i posljedica svega toga vi razvijate razne vrste napuhanosti i nadutosti. Dakle, imamo jednu bolest koja se naziva sindrom iritabilnog crijeva. Drugu bolest koju ću vam reći, govorit ćemo specijalno o nečemu što se naziva Crohnova bolest. Crohnova bolest se najčešće događa upala stijenki crijeva, prije svega u dugom dijelu tankog crijeva i u prvom dijelu debelog crijeva. Međutim, može se razviti u bilo kojem dijelu probavnog sustava. Dakle, upala sluznice crijeva, što se više događa, rekli smo, u debelom crijevu i naravno drugom dijelu tankog crijeva se može nazivati Crohnova bolest, može uzrokovati napuhanost i nadutost, što nam je jako ozbiljna situacija. Još jedna bolest je jako problematična, a ona se naziva ulcerozni kolitis. I kada govorimo o ulceroznom kolitisu, to je upalna bolest, naravno, debelog crijeva, stvaraju se upale u sluznici, često izazivajući proljev, krv, gnoj u stolici i najviše je prisutna u zadnjem dijelu debeloga crijeva, što je jako ozbiljna situacija. Crohnova bolest, ulcerozni kolitis. Ozbiljne situacije koje zahtijevaju pravilnu stručnu medicinsku pomoć. Dalje što ću vam reći, postoji određena vrsta problema kod svih vas koji imate kontinuiranu napuhanost i nadutost stomaka radi zadržavanja tekućina u vašem stomaku. Ima jedna jako ozbiljna bolest koja se naziva ascites, koja podhitno zahtijeva naravno apsolutnu stručnu medicinsku pomoć, što moramo itekako voditi računa. Dakle, ascites ili zadržavanje tekućine u abdomenu uzrokuje napuhanost i nadutost stomaka, jako ozbiljna situacija. Dalje što ću vam reći, određene vrste osoba imaju alergije na hranu, kao što su celijakija i netolerancija na laktozu, što je samo po sebi itekako jasno. Dakle, netolerancija na hranu uzrokuje ovakve vrste problema. Onda imamo jednu vrstu bolesti koja se naziva u skraćenici SIBO, dakle SIBO. SIBO označava da u vašem probavnom sustavu počinju, nažalost, dominirati one jako loše bakterije, virusi, gljivice, što sam ja vama govorio na početku naše emisije. Rekli smo da želimo u našem probavnom sustavu u većem broju slučajeva ili u najvećem postotku imati one dobre viruse, bakterije i gljivice u 85 do 90% slučajeva. Međutim, kada ove druge loši mikroorganizmi počinju dominirati, oni uzrokuju ovu vrstu bolesti koja se naziva SIBO, a SIBO govorimo stanje u upravo našem probavnom sustavu kada počinju previše rasti veliki broj loših mikroorganizama, što nam je jako ozbiljna situacija. Idemo dalje.
Nažalost, ovo ja kažem jako ozbiljna situacija, puno toga vi imate, a niste apsolutno ni svjesni, nikako se ne možete riješiti. Dalje što je jako ozbiljno, postoje šanse da vi u vašem probavnom sustavu razvijete određene vrste infekcija koje mogu biti uzrokovane virusima, mogu biti uzrokovane bakterijama. I ako imate problema sa samim virusima, vi ćete meni razvijati nešto što se naziva virusni gastroenteritis ili želučanu gripu. A s druge strane, ako uzrok su bakterije, imat ćete bakterijski gastroenteritis i upravo kada govorimo o samim bakterijama, možete imati dakle, infekciju recimo stafilokokom, nečim što se naziva Escherichia coli, možete imati salmonelu, yersiniju i slične vrste bakterija koje su izuzetno opasne. Dakle, bakterijske infekcije, ali virusne infekcije mogu uzrokovati ovog tipa problema. To je ono slično, možda jeste čuli, određene vrste virusa se nazivaju recimo rotavirus ili norovirusi, jako su ozbiljne situacije. Moramo jako voditi računa o tome. Još nekoliko napomena pred krajem današnje emisije. Dakle, veliki broj hormonalnih problema itekako utječe na napuhanost i nadutost stomaka, to će se ponajprije odnositi na vas žene. Vi žene kada ulazite u menopauzu ili ste u perimenopauzi, menopauzi ili postmenopauzi, nažalost dolazi do velikog broja disbalansa, ajmo tako reći, hormona u organizmu, specijalno onih spolnih hormona. I upravo disbalans, i govorit ću vam specijalno o estrogenu i progesteronu, može potencirati da vi imate za vrijeme ovakvih hormonalnih promjena probleme sa napuhanošću, nadutošću i isto se to zna dogoditi u predmenstruacijskom ciklusu radi promjene naravno hormona, da imate napuhanost, nadutost stomaka, što je samo po sebi jako razumljivo. I još ćemo reći, dakle, određene vrste bolesti štitnjače, gušterače, alergije, čak i manjak sna može uzrokovati ovakvu vrstu problematike, što je prilično učestalo. I za kraj ću vam reći ono najgore što se može dogoditi. Ponekad određene vrste osoba razvijaju rak debelog crijeva, tankog crijeva i slično. Nažalost, ovakve vrste raka i tumora su izuzetno velikom porastu u današnjem svijetu. Ja sam o njima izuzetno puno puta i pričao. Sve ove vrste emisija, molim vas, pronađite ih na mom YouTube kanalu. Molim vas, puno toga je jako ozbiljno i zato se vi to nikako ne možete riješiti jer ne znate postaviti pravilnu dijagnozu ili nemate pravilnu dijagnozu, a kamoli da se pravilno liječi. Dragi moji gledatelji, sa velikim oduševljenjem mogu vam reći da u 4. mjesecu kreću moji specijalni online tečajevi o najboljim prirodnim načinima liječenja. Sa velikom srećom i zadovoljstvom želim sa vama podijeliti moje znanje. Zadnje 23 godine intenzivno izučavam najbolje prirodne načine liječenja. I mogu reći da sam danas u svome životu, zapravo u zadnje 23 godine, izliječio tisuće i tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta sa posebnim programima prirodnih liječenja. Ovi programi prirodnih liječenja biti će uskoro dostupni svima vama. Dakle, moje znanje zadnjih nekoliko desetljeća odlučio sam podijeliti sa cijelim svijetom. Osobno smatram da ću biti prvi medicinski stručnjak u cijelome svijetu koji ću omogućiti svima vama da imate saznanja kako se prirodno i sigurno liječe najgore bolesti modernog načina života. I prvi online tečajevi kreću u 4. mjesecu. U subotu 4.4. u 19 sati premijera je za tečaj najmoćniji prirodni lijekovi za bolesna leđa, program koji će promijeniti vaš život. Premijera 11.4. u subotu u 19 sati izlazi tečaj Zauvijek zdrava jetra, moćni prirodni lijekovi. 18.4. je premijera u subotu u 19 sati za tečaj kako izliječiti artrozu koljena, program prirodnog liječenja koji će vas oduševiti. 25.4. u subotu premijera je u 19 sati tečaja Spriječite rak debeloga crijeva, čudesni prirodni lijekovi. I ovo su prva 4 online tečajeva koji će biti dostupni svima vama u 4. mjesecu ovim datumima kako budem rekao. Nekoliko jako bitnih informacija.
Svi moji tečajevi, a rekao sam specijalno zadnju godinu dana sa velikom brojem osoba, radimo da ovi tečajevi budu dostupni svima vama, biti će prevedeni na praktično sve bitnije jezike cijeloga svijeta. Dakle, svaki tečaj će biti preveden na 70-80 stranih jezika, pa svi mi koji me sada gledate imat ćete mogućnosti da se prirodno i sigurno liječite i da dobijete informacije koje nikada niste čuli. Tečajevi kao takvi se prijavljujete na mojoj internetskoj stranici koja se naziva www.mariolab.eu. Na internetskoj stranici se možete direktno prijaviti, imat ćete jedan specijalni link ili možda još jednostavnije, ovdje dolje ispod video zapisa imat ćete linkove i poveznice za sva 4 tečajeva koja idu u 4. mjesecu. Tečajevi kao takvi će biti prisutni mjesec dana za sve osobe koje se prijave na tečaj. Konkretno to znači, ukoliko slušate nekakav tečaj, recimo za bolesnu jetru, on će vama biti prisutan mjesec dana zaredom, pa ćete ga moći pogledati koliko god puta budete htjeli. Nakon mjesec dana tečajevi više neće biti dostupni, pa ovim datumima i trajanju tečajeva naravno vodite računa. Kako se prijaviti, koje su cijene tečajeva? Dakle, posjetite moju internetsku stranicu ili kliknite naravno ovdje dolje ispod video zapisa. Dakle, obećajem da ćete se oduševiti jer ovakve informacije nikada niste čuli, vjerojatno nikada nećete čuti, a to su specijalni programi liječenja u detalje vaših bolesti i oboljenja na najsigurniji mogući način. Za sve vas koji se interesiraju, posjetite moju internetsku stranicu.